दोनों हाथ टूट गए और वो हलाल कमाई। सयस्ला नारन ज़ात लहब, और उसकी बीवी जो लकड़ियां लाद कर लाती है। वमरअतुहु हम्मालतल हतब, और उसकी बीवी जो लकड़ियां लाद कर लाती है। फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, और उसके अलकमा जो आपके सामने सूरतों का तर्जुमा सुना रहे थे, अब मैं मोहम्मद दिलशाद आलम को दावत देता हूँ कि वो ज़कात की अहमियत व फजीलत के ऊपर मुखातिब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। फक़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. صدر محترم حاضرین جلسہ، محترم بزرگ اور دوستوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے: جو لوگ اللہ کے راہ میں مال و دولت خرچ کرتے ہیں، ان کے اس خرچ کرنے کی مثال اس دانہ کی سی ہے جس سے پودا اگے اور اس سے 7 بالیں نکلے اور ہر بال میں 100 دانے ہو، اور اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے جس کے واسطے چاہے، وہ بڑی وسعت والا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو بے شمار فضل و کرم فرمایا، ہمیں مال و دولت سے نوازا، ہمارے لیے ضروریات زندگی فراہم کیے، ان کا تقاضا کہ زندگی بھر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جس چیز کا حکم دے اس کے کرنے کے لیے فوراً تیار ہو جائے۔ اگر اپنی راہ میں جان کا مطالبہ کرے تو جان دینے پہ عمدہ ہو جائے، اگر مال مانگے تو مال دینے سے دریغ نہ کرے، کیونکہ اللہ کا جو ہمارا پر حق ہے ہم اس کے راہ میں جان و مال خرچ کر کے بھی ادا نہیں کر سکتے۔ سب کچھ خدا کے راہ میں لٹانے کے باوجود بھی یہی کہنا پڑے گا، جان دی ہوئی سی کی تھی، جان دی ہوئی سی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے راستے میں مال و دولت خرچ کرنے کا حکم دیا اور اس پہ کوئی انعام و اکرام مقرر نہ کیا، جیسے کہ بھی آیات کریمہ کے ترجمے سے معلوم ہے۔ حالانکہ اگر اللہ نے کسی اجر و ثواب کا وعدہ نہ کیا ہوتا تو بھی ہمارے لیے ضروری تھا کہ ہم اللہ کا حق ادا کریں، اس کے حکم کے مطابق اس کے راہ میں مال و دولت خرچ کریں۔ لیکن اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کیے مال کو قرض احسان قرار دیتا ہے اور اس سے بندے کو اپنے خاص انعامات سے نوازتا ہے۔ ارشاد باری ہے: مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا۔ جو شخص اللہ کو قرض حسنہ دے، اللہ اس کے لیے اس اجر کو کئی گنا کر دیتا ہے۔ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے کئی طریقہ ہے۔ ایک طریقہ وہ ہے جو ہر صاحب نصاب مسلمان یعنی جس کے پاس 52 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا ان کی قیمت کا روپے ہو، فرض ہے اس فرضہ کا نام زکات ہے۔ ارشاد نبوی ہے: ان اللہ قد فرض علیکم صدقات تؤخذ من اغنیاء فترد علی فقرائهم۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر زکات فرض کی جو مالداروں سے لی جائے گی اور غریبوں پر تقسیم کیے جائیں گے۔ حدیث میں بھی اللہ کے راہ میں قرآن مجید میں نماز کے بعد نماز کے ادا کا حکم دیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے: اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ نماز کے رکھتے ہیں اور اس کو خدا کے راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کو سخت اور دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔ یہ دردناک اور سخت عذاب کیا ہوگا؟ اسی آیت میں بتا دیا گیا ہے کہ ان کی دولت کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور ان سے اس کی پیشانیاں، ان کی کروٹیں، ان کی پیٹھیں کو داغی جائے گی اور اس سے کہا جائے گا یہی وہ مال ہے جس سے تم جوڑ کے رکھتے تھے۔
सो खुदा की राह में खर्च नहीं करते थे। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमा, ज़कात अदा करने और सारे अहकाम पर चलाने वाला बना, आमीन। उसी शेर के साथ मैं अपनी तकरीर ख़त्म करना चाहता हूँ। ना गर्ज किसी से ना वास्ता मुझे काम अपने ही काम से, ना गर्ज किसी से ना वास्ता मुझे काम अपने ही काम से, तेरे ज़िक्र से, तेरे फ़िक्र से, तेरे इश्क से, तेरे नाम से। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़कात की अहमियत व फजीलत के ऊपर मुखातिब फरमा रहे थे। अब मैं उससे कबल अली जनाब डॉक्टर शेख हुसामुद्दीन साहब का इस्तकबाल करता हूँ, जो हमारे दावत के ऊपर लब्बैक कहा है। तलबा का तालीमी मुजाहिला तसलसल जारी रहते हुए मोहम्मद सनाउल्लाह को दावत देता हूँ कि वह आए हदिया नात पेश करें। मोहम्मद सनाउल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना। न कलीम का तसव्वुर न ख़याल तुरसीना, न कलीम का तसव्वुर न ख़याल तुरसीना। मेरी आरज़ू मुहम्मद, मेरी आरज़ू मुहम्मद, मेरा जुस्तजू मदीना। बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। के दवा वही मिलेगी, के दवा वही मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना। बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना। नहीं मालो ज़र तो क्या है, मैं गरीब हूँ यही ना। नहीं मालो ज़र तो क्या है, मैं गरीब हूँ यही ना। मेरे इश्क मुझको ले चल, मेरे इश्क मुझको ले चल, तू ही जान बे मदीना। बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना। तस्वीर मुस्तफ़ा जो नजर आ रही है दिल में, तस्वीर मुस्तफ़ा जो नजर आ रही है दिल में। मैं ये सोचता हूँ दिल में, मैं ये सोचता हूँ दिल में, मेरा दिल है या मदीना। बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना। इक़बाल नातवा की बस यही इल्तिजा है, इक़बाल नातवा की
بس یہی التجا ہے، رہے زندگی سلامت، رہے زندگی سلامت، میں بھی دیکھ لوں مدینہ، بولو مدینہ مدینہ 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 مدینہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقبال علوم کے متعلم محمد ثناء اللہ آپ کے سامنے ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے۔ اب میں نیو ماڈل ہائی اسکول کے متعلم محمد فرحان پاشا کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے حمد باری تعالیٰ پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ شاہوں کی طرف دیکھنا، سکندر کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے تجھ کو تو مدینے کی طرف دیکھ، جس کو بھی ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یہ چمک، یہ دھمک، یہ پپن، یہ مہک، سب کچھ سرکار تمہیں سے ہے۔ یہ چمک، یہ دھمک، یہ پبن، یہ مہک، سب کچھ سرکار تمہیں سے ہے۔ چومے سیاح کے قدم، چومے سیاح کے قدم، چومے سیاح کے قدم، چومے سیاح کے قدم، بر توری چرن، جیون میں بہار تمہیں سے ہے۔ میرا دل لے لو، میری جان لے لو، میرا تن اللہ محفوظ فرما دیجئے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیو ماڈل ہائی اسکول جو آپ کے سامنے حمد باری تعالیٰ پیش کر رہے تھے، جو حضرات پیچھے ہے ان سے بھی گزارش کرتا ہوں تھوڑا تھوڑا سامنے آئے۔ جو حضرات کھڑے ہوا کرتا ہوں، معتمد مدرسہ مدرسے دینیا اقبال علوم سے ادب گزارش کرتا ہوں کہ تعارف یعنی اجمالی تعارف سے مخاطب فرمائے۔ جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ 29واں 2 روزہ جلسہ استقبال رمضان و دستہ 17 حفاظ اکرام کی دستار بندی انشاءاللہ عمل میں آئے گی۔
और आज इंशाल्लाह कल थोड़ा आवाज़ थोड़ा मालूम बंजारा हिल्स पे शाम में एक जलसा मुनक़द होगा और आज तक़सीम असनाद भी इंशाल्लाह ताला होगी और इफ्तिताह लाइब्रेरी भी रहेगा। मैं इस जलसे में आली जनाब मौलाना मोहम्मद सुबहान साहब नक्शबंदी साहब का इस्तकबाल करता हूँ और जनाब मौलाना मुफ्ती सैयद आसिफुद्दीन साहब नदवी क़ासमी ख़तीब मस्जिद यासीन का और जनाब अहमद बशीरुद्दीन फ़ारूक़ी साहब का, जनाब प्रोफेसर MM अनवर साहब का, जनाब सैयद शाह वक़ारुद्दीन हुसैन शाह नवाज साहब का, जनाब मोहम्मद ज़हीरुद्दीन साहब नूर एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी का, जनाब शेख हुस्सामुद्दीन साहब का, जनाब मोहम्मद यूसुफ अली ख़ान साहब का, जनाब इकबाल अहमद साहब का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ जो हमारे कहने पर यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और तमाम मेहमानान का अपने मसरूफियात के बावजूद यहाँ पर आए हैं। अज़ीज़ बच्चों और तलबा, आज थोड़ा सा मदरसे का तारुफ मैं करा रहा हूँ कि ये मदरसा दीनिया इक़बाल उलूम 19 अक्टूबर 1993 में जियागुड़े में इफ्तिताह हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से यहाँ पर हम 1999 में यहाँ पर आए हैं, जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, एक वीरान तरीक़ा था। आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करते हुए कई लोग आ गए हैं, मस्जिद हुई है। इंशाअल्लाह ताला ये मस्जिद अब आप देख रहे हैं कि दूसरा फ्लोर भी मस्जिद का तामीर हो चुका है। अब इस मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह 100 बच्चों के करीब बच्चे पढ़ रहे हैं। इसमें हिफ्ज़ का भी शोबा है, साथ ही साथ उर्दू मीडियम भी चलती है जो 5th क्लास तक बच्चों को तालीम दी जाती है। 5th क्लास के बाद हम तमरीज़ में बच्चों को दाखिले की कोशिश करते हैं। जो बच्चे यहाँ से निकलते हैं, जो हिफ़ाज़ इकराम करते हैं, उनको मुख्तलिफ मदारिस में आगे तालीम के लिए करते हैं। यहाँ पर नमाज की तालीम, वज़ू का तरीक़ा किस तरीक़े से करना है, बेसिक जो इस्लामिक रहते हैं तालीम। बच्चे खामोश बैठो जी, ये बच्ची। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मदरसे में एक RO प्लांट का भी इफ्तिताह अमल में आया है गुज़िश्ता माह पे। अल्हम्दुलिल्लाह महल्ले के लोग आके इससे मुस्तफ़िद हो रहे हैं। ये जो RO प्लांट लगा गया है फ्री ऑफ कास्ट रहा है। जो भी चाहते हैं साफ़ और अच्छा पानी आप यहाँ से लेके जा सकते हैं जो पीने के काबिल रहता है। और एक टेलरिंग सेंटर हमारे नूर एजुकेशन सोसाइटी के जानिब से चल रहा है और उसके असनाद इंशाअल्लाह ताला अभी दस्तरबंदी के बाद दिए जाएंगे। एक लाइब्रेरी का इनाग्रेशन अमल में आएगा इसके बाद जलसे के। और जुमे में माशाल्लाह हमारे खतीब साहब आसिफुद्दीन साहब बहुत ही अच्छा खुतबा कर रहे हैं। आप लोग भी तशरीफ़ लेके जो भी आए हैं, मुल्ला से मेरी गुजारिश है कि आएँ और नमाज के बाद एक 15 से 20 मिनट साहब यहाँ पे इंतज़ार करते हैं। जो भी आपको फ़िक़ा की मालूमात चाहिए, जो भी आपको मसला दरपेश है, आप आके मालूम कर सकते हैं। माशाअल्लाह मुफ्ती साहब है, आपको बहुत ही अच्छे मुफीद मशवरे जैसे आपको इसके लिहाज से करते हैं। आगे जो हमारा प्रोग्राम रखे हैं इंशाअल्लाह ताला एक कंप्यूटर सेशन रखना चाह रहे हैं और यहाँ हुसाम साहब मौजूद है, कुछ सेटविन के भी कुछ काम करना चाहते हैं। ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जगह बनी है और एक लाइब्रेरी के साथ भी है, तो हम वहाँ पे कंप्यूटर सेशन लाइब्रेरी के साथ भी रखते हैं। जो भी आप इस्तेफादा करना चाहते हैं, बुक्स घर को ले जाके पढ़ने का भी इंतज़ाम रख रहे हैं आप जाने। और एक हफ्ते में एक बार एक कैरियर गाइडेंस सेल बच्चों के लिए आज के हालात के हिसाब से जो चीज़ भी करना है ताकि यहाँ पे आके एक मशवरा करें, इसको एक इस्लामिक सेंटर के तौर पे हम डेवलप करना चाह रहे हैं। और रमज़ान में आप जैसे जानते हैं तराबी का मैं तर्जुमा कुरान रहता है हमारे पास। हर 4 रकात के बाद जितना कुरान पढ़ा गया है उसका तर्जुमा बताते हैं तराबी में, जैसे इंशाअल्लाह लेके चलते हैं। और आखिरी दहा में हम लोग तहज्जुद का भी इंतज़ाम करते, क़यामुल लैल के नाम से जैसे करते हैं। और समर हॉलीडेज़ में बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं उनका भी हम यहाँ पे तालीम का इंतज़ाम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला शाम में एक तालीम बालिगान का भी हम शुरू करने का इंतज़ार रखते हैं। और हम तमाम से गुजारिश है तमाम महल्लान से कि भाई जो भी यहाँ पे रखे हैं उसे इस्तेफादा करिए। आप लोगों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर एक बार मैं तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमान जो आए हैं यहाँ पर, मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफ़िज़, जज़ाकल्लाहु खैर। जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा। ये थे आली जनाब अलहाज खलीलुर रहमान साहब, मोहतमद मदरसे दीनिया इक़बाल उलूम ने बहुत
अपने गुनाहों मसरूफियत के बावजूद भी मदरसे के अंदर आते हैं, तलबा का जायज़ा लेते हैं, नमाज के ताल्लुक़ से, अमली मश्क के ताल्लुक़ से, हर चीज़ के ताल्लुक़ से जायज़ा लेते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला उनको सेहत दे और उम्र दराज़ी अता फरमाए। अब मैं एम अनवर साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि वो भी मुखातिब फरमाए। जनाब सदर और शुरकाए महफिल, मैं यहाँ पर अपने आप को किसी और दुनिया से महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं कोई इस्लामी मदरसे का तालिब इल्म नहीं रहा। मैं अपनी सारी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में किया, उसके बाद बीएससी, एमएससी, पीएचडी किया, एमबीए किया और मैं साइंसदान के पोस्ट पे मुलाजिम था हुकूमत हिंद में। लेकिन मैं हमेशा दो टोपियां पहनता रहा, एक टोपी मुसलमान की और दूसरी टोपी साइंसदान की, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि इस्लाम के शुरू के दिनों में। आप ये जानते होंगे कि जो शुरू के मुसलमान थे वो कुरान पढ़ के उससे मोटिवेट हो करके उन्होंने साइंस की दुनिया में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। तिब में, कीमिया में, एस्ट्रोनॉमी में, हर शोबे में उनके काम हैं, बेसिक काम हैं, जिसके ऊपर फिर यूरोप में काम हुआ। जबकि यूरोप जिसको डार्क एजेस कहा जाता था, तो हमारे मुसलमान साइंसदां कुरान से मोटिवेट हो करके वो जो है साइंस की तरफ ध्यान रखते थे। तो ये जो हम लोग आजकल एक तफरीक कर दिए हैं कि दीनी तालीम और असरी तालीम, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कुरान ख़ुद हमको असरी तालीम की तरफ ले जाता है। कई बार ये बताया जाता है, क्या तुम तदब्बुर नहीं करते, क्या तुम देखते नहीं, क्या तुम सोचते नहीं। तो ये सब जो है ये मेथड ऑफ साइंस है कि साइंस के बारे में जो है मालूमात हों। क्यों, कुछ प्रॉब्लम है जी? पीछे आवाज़ नहीं आ रही जी? अच्छा ठीक है, अब आए जी? अच्छा ओके। तो अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है सिर्फ उसकी इबादत करने के लिए, सिर्फ उसकी इबादत करने के लिए। और अल्लाह ताला ने इबादत का तरीक़ा भी बताया है। कुरान अल्लाह का इरशाद है और ये कायनात की तख्लीक इज़ द वर्क ऑफ गॉड। दोनों को पढ़ना, दोनों को समझना मुसलमानों के लिए फ़र्ज़ है। तो जो कुरान को पढ़ते हैं, कुरान को समझते हैं, उस पर अमल करते हैं, मेरे हिसाब से, हो सकता है मैं गलत हूँ, वो आधे ही मुसलमान हैं। उस वक्त पूरे होंगे जब वो कायनात पे तदब्बुर करें और उसके राज मालूम करें और उससे आगे बढ़ें और हर शोबे में जो है अपना लोहा मनवाएं। तो ये बहुत ज़रूरी है। हमको एस्ट्रोनॉमी से ज़ुआलॉजी तक A to Z जो भी अगर हम पढ़ेंगे वो मेरे ख़्याल से इबादत में शामिल है। और सिर्फ हमें पढ़ना नहीं है बल्कि इसमें तजुर्बे करना है और इसमें जो है इल्म को आगे बढ़ाना है, जिसको साइंस कहते हैं। जो इल्म की हद है उससे हमको आगे बढ़ना है। तो इस हिसाब से हमको हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमको दुनिया और आखिरत में कामयाब करे। तो दुनिया में कामयाब करने के ताल्लुक़ से हमारी क्या मेहनत है और आखिरत में कामयाब करने के ताल्लुक़ से क्या मेहनत है या क्या होना चाहिए। मेरे ख़्याल से जो अल्लाह का काम है, जो इस कायनात की तक़लीद है, उसकी स्टडी वो हमको दुनिया में इंशाअल्लाह कामयाब करेगी।
जो भी मौजू हम पढ़ें, हम चाहे आर्ट्स पढ़ें, चाहे साइंस पढ़ें, चाहे कॉमर्स पढ़ें और आगे उसमें बढ़ें और जो हद है नॉलेज की उसको आगे बढ़ाएं, तो हम ज़रूर दुनिया में कामयाब रहेंगे। हमको दुनिया जो है, खा वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, हमको मानेंगे और हमको जो है सोसाइटी में एक अहम मुकाम मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मुझे मिला है, मैं एक बहुत ही आला साइंसदान के ओहदे पे फायज था हुकूमत हिंद में, तो ये यहाँ की कामयाबी रही। और जो कामयाबी दीन की है वो हमको अपने मज़हब के मालूमात करके और उस पे चलने से मिलेगी। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मैं वैसे देखा इस सिलेबस में ये बताया गया है कि आप लोगों को मैथमेटिक्स और साइंस भी पढ़ाया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। वैसे मेरा ख्याल ये है कि मुसलमानों को 3 ज़बानों में माहिर होना चाहिए। पहली ज़बान अरबी है। जब तक के मुसलमान अरबी में एक्सपर्ट ना हो जाएं, वो कुरान को पूरी तरीक़े से समझ नहीं सकते। ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी ज़बान हमारी मादरी ज़बान है, जिसमें हम अपने घर में और अपने माहौल में, अपने माशरे में कलाम करते हैं। और तीसरी ज़बान एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो हमारे लिए अंग्रेज़ी हो सकती है। तो हर मुसलमान बच्चे को और हर मुसलमान फ़र्द को इन तीनों ज़बानों पे बराबर महारत और उबूर रखना चाहिए, तभी जो है हम अपना लोहा इस दुनिया में और आखिरत में मनवा सकेंगे। बस मेरा यही मैसेज है आप लोगों को, क्योंकि मेरी दुनिया आप लोगों से थोड़ी मुख्तलिफ है, तो मैंने सोचा कि ये बात आपके सामने रखूं ताकि इस पे आप गौर करें और मुनासिब समझें तो अमल करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जनाब मौलाना मोहम्मद अब्दुल सुबान साहब नक्शबंदी खतीब मस्जिद गदाबैग से अदबन गुजारिश करता हूँ कि वह मुखातिब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि सिराजन व क़मरन मुनीरा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना अज़्ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम व मिल्लत इस्लामिया के अज़ीज़ नौजवान दोस्तों और काबिल क़दर उलमा इकराम व हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम और मदरसे के अराकीन और इंतज़ामिया के जितने भी अराकीन हैं, जैसा कि आप हज़रात के सामने कुरान मजीद की एक आयत करीमा तिलावत की गई है, जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि बेशक हम ही हैं इसको नाजिल करने वाले और हम ही हैं इसकी हिफाजत करने वाले। ये मजलिस बड़ी मुबारक मजलिस है कि ख़त्म कुरान शरीफ और फिर जितने हुफ़्फ़ाज़ इकराम यहाँ पे 17 हुफ़्फ़ाज़ इकराम इंशाअल्लाह जिनकी दस्तारबंदी भी अमल में आएगी, ये कोई मामूली मजलिस नहीं है बल्कि ये बहुत ही मुबारक मजलिस है।
جس کو ملائکہ رحمت کے ملائکہ اس کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ایسی مجالس پر ہوتا ہے۔ مجھے چند مختصر سی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کی مثال اور جس کی نظیر دنیا کے اندر نہیں ملتی ہے، اور قرآن مجید جو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کی گئی، وہ کتاب آج تک ہو بہو موجود ہے، اور انشاءاللہ المستعان قیام قیامت تک کے لیے موجود رہے گی۔ اس قرآن مجید کے اندر نہ کوئی زبر کی اور زیر کی اور پیش کی اور ایک نقطے کی نہ کمی ہوگی اور نہ پیشی ہوگی۔ جیسا قرآن مجید میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اسی طریقے سے صبح قیامت تک انشاءاللہ یہ کتاب مبین، کتاب عظیم اسی طریقے سے انشاءاللہ المستعان باقی رہے گا۔ اب قرآن مجید سے پہلے بہت ساری کتابیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر نازل کی، جیسے تورات، انجیل، زبور، اور چھوٹے چھوٹے صحیفے بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انسانوں کی رہنمائی کے لیے اور رہبری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ وقتاً فوقتاً نازل فرماتا رہا۔ مگر خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی قرآن مجید کے علاوہ کسی کتاب کی گارنٹی نہیں لی۔ قرآن مجید کے علاوہ حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کتاب کی نہیں لی۔ اس سے پہلے تورات کو بھی نازل کیا گیا، انجیل کو بھی نازل کیا گیا، اور زبور کو بھی نازل کیا گیا، مگر ان کتابوں کی کوئی گارنٹی نہیں لی گئی۔ آج اسی وجہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں، چاہے وہ اس دنیا کے اندر تورات ہو، انجیل ہو، اس کا کیا حال ہے۔ اب اس دنیا کے اندر اصلی حالت میں کتابیں موجود نہیں ہے، یہاں تک کہ محققین اور جو ریسرچ کرنے والے ہیں، جو اس کے جاننے والے ہیں، بتاتے ہیں ہر 5 سال کے بعد تورات کا ایک نیا ایڈیشن آتا ہے، انجیل کا ایک نیا ایڈیشن آتا ہے۔ اب اپنے پادری جو پیشوا ہوتے ہیں، مذہبی پیشوا، اس کے اندر کہیں زیادتی کرتے ہیں، کہیں کاٹتے ہیں اور کہیں چھانٹتے ہیں، مگر اللہ کا خاص کرم ہے، اللہ کا خاص فضل ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جس طریقے سے جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے کتاب مبین لا کر نازل فرمائی، قیام قیامت تک کے لیے انشاءاللہ یہ قرآن مجید ایسے ہی باقی رہے گا۔ نہ اس کے اندر کوئی نقطہ، نہ کوئی زبر، نہ کوئی پیش، اس کی کوئی کمی نہیں ہو سکتی ہے، اور نہ ہی اس کے اندر زیادتی ہو سکتی ہے، اور نہ ہی کسی مائی کے لال کے اندر یہ طاقت اور ہمت ہے کہ قرآن مجید کے اندر کہیں زیادتی کر لے اور کہیں قرآن مجید کے اندر کچھ کمی کر لے، کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن کو نازل کرنا یہ ہمارا کام ہے، ہم ہی اس قرآن مجید کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں۔ اب جس چیز کی حفاظت کا ذمہ جو خالق کائنات، میرا اور آپ کا پروردگار اور سارے جہاں کا پروردگار جب اس کی گارنٹی عطا کرتا ہے، تو پھر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کتاب کے اندر کمی اور زیادتی قیامت تک کے لیے نہیں ہو سکتی ہے، اور یہ باب ختم ہو چکا ہے۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان دوستو، جب موسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لے آئے تو جادو کا بڑا بول بالا تھا، جادو سر چڑھ کر بولتا تھا، یہاں تک کہ جتنے بھی لوگ تھے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اب لوگ سمجھنا شروع کر دیے کہ جادوگر ہی خدا ہے، گویا کہ جادوگر خدا بن بیٹھے تھے، کسی کو جلانا، کسی کو مارنا، اور کسی کو بچے دینا، کسی کو روزی دینا، جادو سر چڑھ کر بولتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس جادو کو ختم کیا جائے، اس جادو کو ختم کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر ایک کتاب نازل فرمائی، تورات نازل فرمائی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक मौजिज़ा अता फरमाया। वो मौजिज़ा क्या मौजिज़ा था? असा का मौजिज़ा था। और ये वाक़िया कुरान मजीद के अंदर बड़ा तफसील से है और दूसरे उलमा इकराम भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पर मौजूद है, उनके खिताबात भी आपको सुनना है। मुख्तसरन ये है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक आसा अता किया गया था और फिरऔन और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान में जब मुकालमा हुआ और फिर जब मुकाबला हुआ तो फिरऔन कहने लगा कि अगर आप तैयार हैं हमारे मुकाबला हमसे मुकाबला करने के लिए तैयार है तो हम भी तैयार है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बिल्कुल तैयार है। फिर उसके बाद एक मर्तबा दरबार लगाई गई और शहर के अंदर मुकाबला मुनाकिद किया जाता है। जितने भी शहर के लोग थे वो पूरे के पूरे आए। फिरौन के पास जितने जादूगर थे वो पूरे के पूरे जादूगर आए और इधर से मूसा अलैहिस्सलाम वो भी तशरीफ ले आए। और फिर उसके बाद फिरौन कहा कि चलो अब शुरू करो, मुकाबला शुरू करते हैं, आप पहल कीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, पहल तुम करो। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम के सामने फिरौन के जो दरबारी थे, जो जादूगर थे, उन्होंने रस्सियां फेंकना शुरू की। फिर जो ये रस्सियां थी वो रस्सियां सांप की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं, इधर उधर दौड़ना शुरू करती हैं। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि ऐ मूसा, जो तुम्हारे हाथ में आसा है जिसको हमने तुमको दिया है, ये आसा ले मारो, जमीन पर फेंक दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने आसा को जमीन पर दे मारते हैं और फेंकते हैं। क्या देखते हैं? सारी इंसानियत देखती है, गवाह है इस बात की, तारीख भी गवाह है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा एक बहुत बड़ा अज्जा बन चुका था और ये जितने भी जादूगर के छोटे छोटे रस्सियां थे, इन तमाम को इसने निगलना शुरू किया। अब ये जो जादूगरों का जो सर चढ़कर जो जादू बोल रहा था, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को जो मौजिज़ा अता फरमाया था, उस मौजिज़े के जरिए से बतला दिया गया कि जादू जादू ही रहेगा, मौजिज़ा मौजिज़ा ही रहेगा। अल्लाह का नबी, अल्लाह की किताब ऊंची रहेगी, हमेशा गालिब होकर रहेगी। अब फिर एक ऐसा भी वक्त आया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने के बाद एक जमाना तवील अरसा गुजरा। फिर उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना आया। ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में अतिब्बा का बड़ा जोर था, हकीमों का बड़ा जोर था। हकीम जिसको चाहे जिंदा करे, जिसको चाहे मार दे। हकीम साहब के पास भागते थे कि साहब हमारी जान बख्शी करो। यहां तक कि अतिब्बा खुदा बन बैठे थे। लोगों का अकीदा भी खुदा की तरफ जाने के बजाय इन अतिब्बा की तरफ था। तो अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को एक अजीम शान मौजिज़ा देकर भेजा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हाथ के अंदर इतनी ताकत अता फरमाई थी और ऐसी ताकत अता फरमाई थी, अगर कोई मादरजाद अंधा भी होता, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास लाते, उनके सामने खड़ा कर देते, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसकी आंखों पर हाथ फेरते तो देखने लग जाता था। यहां तक कि आज की दुनिया के अंदर, और साइंस भी कहती है, मादरजाद अंधे का आज तक कोई इलाज नहीं है, कोई देख नहीं सकता, इलाज नहीं है। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे दुनिया के किसी भी खित्ते में हो, जो मादरजाद अंधा जो मां की पेट से पैदा होता है, उसका इलाज नहीं है। जब अतिब्बा खुदा बन बैठे तो अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को एक अजीम शान मौजिज़ा अता फरमाया और ऐसा मौजिज़ा लोगों को बतलाया गया कि ये जो तिब का जो शोबा है, ये खुदा नहीं है, खुदा तो और है, खुदा की जात तो और है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए बतलाया गया और यह अजीम शान मौजिज़ा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अदा किया गया। और अगर कोढ़ की बीमारी अगर किसी को होती, जिसकी उंगलियां झड़ जाते, सड़ जाते, ऐसा कोढ़ की बीमारी वाला भी अगर कोई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास लाकर खड़ा किया जाता, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से उसके बदन पर हाथ फेरते तो वो सही और सालिम हो जाता और बिल्कुल तंदुरुस्त और तवाना हो जाता था। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, मिल्लत इस्लामिया के अजीज नौजवान दोस्तों,
मुख्तलिफ अंबिया अलैहिमुस्सलाम को मुख्तलिफ मुअजिज़ात अता फरमाए गए, मगर मेरे और आपके आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसा मुअजिज़ा अता फरमाया गया। अरब लोग दूसरों को आजमी कहते थे, अरब लोग दूसरों को गूंगा कहते थे, यानी इनको इतनी अपने ऊपर इतना फख्र था कि दूसरों को कुछ समझते ही नहीं थे। बिलाखिर मेरे और आपके आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मुअजिज़ा कुरान का मुअजिज़ा अता फरमा गया, और ये कुरान का मुअजिज़ा क़ियामत तक बाकी रहने वाला है और इंशाअल्लाहुल मुस्तआन बाकी रहेगा। जैसा कि हदीस शरीफ के अंदर आता है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान को पढ़े और दूसरों को पढ़ाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, मिल्लत इस्लामिया के अजीज नौजवान दोस्तों, ये जो तलबाए अजीज यहाँ पर बैठे हैं, ये कोई गुलाब और कोई हीरे जवाहिरात से कोई कम नहीं है। अल्लाह ताला ने इनको ऐसी सिफत से मुत्तसिफ फरमाया है, हामिल कुरान है। अल्लाह ताला जो ये बच्चे हाफिज कुरान है और आलिम दीन जो बनने वाले हैं, ये दुनिया के मुख्तलिफ बच्चों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अल्लाह के यहाँ पे इनकी बड़ी कदर कीमत है। इसीलिए आप तमाम हजरात से भी दरख्वास्त की जाती है कि इन बच्चे जो हाफिज कुरान है और आलिम बनने वाले हैं, उनकी सही मानों में कदर कीजिए। और माशाअल्लाह जो इस मदरसे के अंदर जिस तरीके से 17 हुफ़ाज़ कराम सनद फरागत हासिल करने वाले हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी देर के बाद इनकी दस्तरबंदी भी की जाएगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे आगे चलकर इनका मुस्तकबिल बड़ा ही शानदार और ताबनाक है। इनके लिए आप दुआएं भी कीजिए। और जिस तरीके से मदरसे के इंतज़ामिया और मुंतज़िमीन और खुसूसन असातिज़े इकराम जिस तरीके से इन बच्चों पर मेहनत करते हैं, अल्लाह ताला इन तमाम को जज़ा खैर अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन साहब नक्शबंदी खतीब मस्जिद गदाबेग जो आपके सामने मुखातिब फरमा रहे थे कि सदर जलसा भी आए हुए हैं और उनको भी दूसरी तरफ भी प्रोग्राम में जाना है। तो अब मैं अली जनाब मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी आमिल साहब दामद बरकातहुम जानशीन हज़रत मौलाना आकिल मोहतमिम जामिया इस्लामिया दारुल हैदराबाद से अदबन गुजारिश करता हूँ कि वह मुखातिब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। ज़रा जवाब देना सीखो भाई, कब तक हम लोग गूंगे रहेंगे? मैं हर जगह पहले आजकल जा रहा हूँ तो सलाम कर रहा हूँ और सलाम का जवाब ले रहा हूँ, और आपसे ये वादा भी ले रहा हूँ कि घरों में भी सलाम करिए, अपने बच्चों को सलाम की आदत डालिए। याद रखिए आपकी और मेरी पहचान है सलाम। हम लोग सलाम को हाथा हिला के चला दे रहे हैं आजकल, नहीं। सलाम करना है तो पूरे तरीके से आपको सलाम करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलाम क़ब्ल कलाम, बात करने से पहले सलाम करो। और आज हम लोग आप पूरे बातें कर दे रहे हैं मगर सलाम नहीं कर रहे, और अगर करो भी बोले तो हाय होय बोल के निकल जा रहे हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोहतरम खलील साहब के निगरानी में चलने वाले इदारों को हमेशा ही आता हूँ, और ये अपने वालिद माजिद के नाम से बड़े खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मैं हज़रत को और उनके साहिबजादों को मुबारकबाद देता हूँ, और आप हजरात से गुजारिश करता हूँ कि आप हजरात ज़रा अपने आप को एक्टिव कर लीजिए, क्योंकि रमज़ान आ रहा है। और यहाँ जितने बच्चे हिफ्ज़ किए हैं माशाअल्लाह, ये तो अपने घरों में कुरान पढ़ेंगे, कुरान पाक सुनाएंगे कहीं ना कहीं, मगर जिसकी औलाद हाफिज नहीं है, जिसकी औलाद हिफ्ज़ से दूर है, वो लोगों से मेरी गुजारिश है कि एक ये कीजिए कि आप अपने बच्चों को मदारिस में दाखिला दिलाइए, और मदारिस को तरक्की और मदरसे में दाखिला दिलाकर
ان کو قرآن کی تعلیم آسان کر دیجئے. دوسرا اپنے اندر بھی جو جھجک ہے نا سورتہ پڑھنے میں، بعض اوقات ہمارے لوگوں کو علم کا سورہ سناؤ بولے تو 25 وقت ٹیڑے منگے ہوتے، علم کا سورہ بھی نہیں سنا سکتی. آپ اور ہم یہ دنوں میں کوشش کریں کہ الحم کا سورہ نہیں بلکہ 30واں پارہ یاد کریں گے انشاءاللہ. ہاں اپنے جو حفاظ کرام آج کل مساجد میں رہتے ہیں وہ مساجد کو جائیے، ان سے بولیے کہ مولانا میری قرآن کو درست کریے، میرے پڑھنے کو درست کریے. یقیناً آپ کے بیٹھنے کو اللہ قبول کرے گا اور آپ کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ آپ کی درستگی بھی فرما دے گا. آپ کی صورتیں پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اور کوشش یہ کیجئے، آج مجھے حیرت ہوتی ہے، پہلی بار جب میں آیا تھا تو حضرت سے پوچھا تھا حضرت یہ جنگل میں آپ کیا کر رہے ہیں، مگر آج دیکھ کے معلوم ہو رہا ماشاءاللہ جنگل کو بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ و اسلام تشلئی جنگل کو بھی ایسی رونق دے دیے کہ ماشاءاللہ آپ کے مدرسے کی برکت سے پوری بستی بس گئی ماشاءاللہ. یہ فضل ہے اللہ کا. جہاں اللہ کا گھر ہوتا ہے نا وہاں اللہ کے گھر کے چاہنے والے خود بخود آ جاتے، اور یہ اللہ کا فضل ہے. یہ ہم نہیں سوچے تھے کہ اتنی بڑی بستیاں بسے گی، لیکن الحمدللہ اخلاص کے ساتھ ہمارے خلیل صاحب نے کام کا آغاز کیا، خلیل الرحمن صاحب نے، اور ماشاءاللہ دیکھتے دیکھتے اللہ نے ایسی ترقی دی، 1 سے 2 ادارے ہو گئے، اور ایک بنجارہ ہل میں چل رہا ہے، ایک یہاں چل رہا ہے، اور یہاں بھی ماشاءاللہ لائبریری بھی ہے، اور یہاں دیگر بچوں کو فنون بھی یعنی فن بھی سکھائے جا رہے ہیں، اور پھر قرآن پاک کا ان کو حفظ بھی کرایا جا رہا ہے. یہ بڑی بات ہے. آج دنیا داری میں تو ہر کوئی مصروف ہو جاتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے کام کرنے میں ہم لوگوں اتنے آگے نہیں ہیں، ہم اتنی آگے کوشش نہیں کرتے. ہم یہ سمجھتے کہ بھئی ہم جی لیے تو بس ہے، مگر ہمارے جذبے کو سلام تمام ہمارے دینی مدارس چلانے والوں کے کہ یہ اپن بھی جیتے ہیں، دوسروں کو بھی جینے کا سلیقہ سکھا دیتے ہیں. میں اس موقع پر ہمارے تمام مدارس کے مدرسے کے ذمہ داروں کو اور ہمارے خلیل صاحب کو اور ان کے تمام صاحبزادوں کو اور تمام ان کے افراد خاندان کو میں مبارکباد دیتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور یہ کام کو اللہ خوب آگے بڑھائے اور خوب اس کو ترقی عطا فرمائے. آج ماشاءاللہ کتنے بچے حفظ ہو گئے ہیں؟ 17 ہے ماشاءاللہ، 17 بچے حفظ کیے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. ہم ایک بچے کو پالنے کے بعد سے نیچے پر ہو جاتے، یہاں 17 بچوں کو ماشاءاللہ قرآن کو سینے میں اتار دی. آپ ایک بیٹے کو اپنے بٹھا کے صبح سے شام تک ایک سورہ یاد دلا دوں، میں آپ کا کمال سمجھوں گا. اگر نہیں سنا نہیں پڑھا سکنے ایک دن میں آپ بچے کو، تو آپ سوچو یہ بچے ہمارے جو آج ماشاءاللہ یہاں بیٹھے ہیں 6666 آیتیں انہوں نے اپنے سینے میں کیسے محفوظ کی ہوں گی. اور یاد رکھیے بھی مولانا نے بتایا نا ہر ایک کا معجزہ ایک ایک آیا. میرے رسول کا معجزہ یہ تھا کہ قرآن پاک کو اللہ نے نازل فرمایا اور اس کی حفاظت کے واسطے 2 طریقے ہوئے. ایک ہارڈ ڈسک میں رکھا، ایک سافٹ ویئر کاپی بھی ہے. سافٹ ویئر تو اپنے پاس مسجدوں میں رہتی ہے، ہارڈ ویئر آج ماشاءاللہ کتنے بچے ہو جا رہے ہیں، ان کے ہارڈ ہی سمجھ میں نہیں آ رہے. میرے کو اتنا بچہ پرسوں ملا میرے سے، بولا بھائی قرآن آپ پورا یاد کر لی. بولے مولانا آپ جہاں سے بولے سناتا ہوں میں. ماشاءاللہ اللہ ایسے سینوں کو کھول دیا ہے. کوشش آپ بھی کریے، اور آپ بھی یاد رکھیے پڑھنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی، اور خصوصاً قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی. آج بھی ہماری قرآن صحیح نہیں ہے، اپنے بیٹوں سے بٹھا کے سناؤ، اپنے گھر والوں کو بٹھا کے سنو. بہرحال ان کو سنانے سے یہ ہوگا کہ آپ کی قرآن درست ہو جائے گی. ایسے موقع پر میں مبارکباد دیتا ہوں خلیل صاحب کو اور ان کے فرزند کو اور تمام یہاں کے اساتذہ کرام کو، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بچوں کے حفظ جو آج مکمل ہوئے ہیں ان کو تر و تازہ رکھے، اور ان کے لیے اور مستقبل میں اللہ علم آسان فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون
वस्सलाम अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माजरत वखाराबाद से आया हूँ, फिर मियाँपुर जा रहा हूँ। लल्ला वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। शाहों की तरफ देखना, सिकंदर की तरफ देख, जब चोट लगे तुझको तो मदीने की तरफ देख। जिसको भी मिला है तो मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ये चमक, ये धमक, ये पवन, ये महक, सब कुछ सर को। सुवाम जो इनामत हासिल करने वाले हैं वो तलबा का नाम लिया जाएगा और उनमें इनामत भी तकसीम की जाएगी। दूसरा ट्रेनिंग सेंटर भी है, उनके इनामत सनद भी दी जाएगी। तीसरा असातिज़ा यानी मेहनत शाका के साथ खलील रहमान साहब के ज़ेर निगरानी में जो मदरसा चलता है माशाअल्लाह, उन असातिज़ा के लिए भी अली जनाब शाहनवाज साहब भी उनको इनफरादी तौर पर 10 असातिज़ा है, उनको भी इनामत दे रहे हैं, तोहफा दे रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला फर्दन फर्दन एक एक क्लास का नाम लिया जाएगा। जो बच्चे जो लेना चाह रहे हैं इनाम इधर आइए, खड़े रह जाइए जल्दी। जमात शोबे नाजिरा शाहिद हुसैन, मोहम्मद वाजिद, मोहम्मद फवाद। जमात दुआम मोहम्मद, जमात सगीर मोहम्मद सलमान, मोहम्मद अब्दुल रहमान, मोहम्मद सुलेमान। हाँ क्या यह किताबा सैयद सिद्दीक अहमद ना मतलब समय समय चलो तो अकाल दे दो। हो गए हो गए। मदरसे हाजा हाफिज मोहम्मद दानिश, हाफिज मोहम्मद दिलशाद अहमद, हाफिज मोहम्मद फैसल, हाफिज मोहम्मद तौफीक, मोहम्मद दिलशाद आलम, हाफिज मोहम्मद शमशीर आलम, हाफिज मोहम्मद अबू बकर, हाफिज मोहम्मद मुबारक, मोहम्मद कमर आलम, हाफिज मोहम्मद आज़ाद अहमद, मोहम्मद समीर, मोहम्मद महफूज, मोहम्मद आफ्ताब, मोहम्मद दानिश आलम। जो असातिज़ा नहीं है वो बरकाता हूँ। जनाब मौलाना अब्दुल मतीन साहब, जनाब मौलाना, ये लाइन में आकर ठहर जाइए, जनाब मौलाना अबू वाइस साहब, हाफिज मोहम्मद रफीक साहब, हाफिज मोहम्मद रिहान साहब, लाइन, हाफिज मोहम्मद महमूदुल हसन साहब, हाफिज मोहम्मद तैमूर साहब, जनाब मौलाना अब्दुल मतीन साहब, जनाब अब्दुल मतीन साहब,
जनाब मौलाना अबू वाइस साहब, जनाब हाफिज रफीक साहब, जनाब हाफिज रिहान साहब, जनाब अब्दुल माजिद साहब, जनाब महमूदुल हसन साहब, जनाब मोहम्मद तैमूर साहब। आपका नाम नहीं बोलिए। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नामद नसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। दायस पर तशरीफ़ फरमा सदर नशीन, मौजूद मेहमानान और तलबा और हाजिरीन महफिल, मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, 2 मिनट बात करना चाहूँगा। पहले मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा इन तमाम तलबा को जिन्होंने आज जो है हिफ्ज़ कुरान कंप्लीट किया और मुकम्मल किया और दस्तारबंदी उनकी की गई। मैं उनसे ख्वाहिश करूँगा कि इसको आप एक ऐसी दौलत आपको मिली है, इसकी आप उम्र भर ता दमे हयात उसकी हिफाजत करें और रोज़ाना यादा करें। और जो है यहाँ पर जो है मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा हमारे खलीलुर रहमान साहब को कि इसके साथ साथ एक बात अहम कहना चाहूँगा कि आप अपने कस्ब माश के लिए टेलरिंग सीखिए, कंप्यूटर सीखिए और दीगर, लेकिन इसको जो है दीन की खिदमत का ज़रिया बनाइए। हिफ्ज़ कुरान को जो है आप दीन की खिदमत का ज़रिया बनाइए ताकि आपको जो है दीन और दुनिया की दौलत हासिल हो। और मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा हमारे खलीलुर रहमान साहब को कि उन्होंने न सिर्फ जो है यहाँ पर टेलरिंग सेंटर कायम किया और दीगर जो है कंप्यूटर सेंटर भी आने वाला है, लाइब्रेरी यहाँ पर ऊपर जो है बन गई है। और इन तमाम चीज़ों का इस्तेफादा आप तमाम तलबा जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसे हासिल करें। और जैसे हमारे प्रोफेसर MM अनवर साहब ने कहा कि आप न सिर्फ जो है हिफ्ज़ कुरान करें, साइंस पर भी उबर हासिल करें, क्योंकि कुरान ने खोल कर जो है अपनी तमाम बातों को बताया है कि जो है इंसान की जनीनियात से लेकर जो है कहाँ तक जो है आप इल्म हासिल कर सकते हैं। और जो है मैं ज़्यादा वक्त लिए बगैर शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझे मौका दिया गया है, शुक्रिया। हुसामुद्दीन साहब को दावत देता हूँ कि वो मुखातिब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करूँगा कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर अल्लाह की सरजमीन पे इतने आज 17 बच्चे हिफ्ज़ुल कुरान इस मदरसे में हुए हैं। अल्लाह के ताला का लाख लाख शुक्र एहसान है, उसका कलाम अपने सीनों पे आप लोगों ने लिया है। और मैं जनाब खलीलुर रहमान साहब से भी गुजारिश करूँगा कि एक छोटी सी की एक मिसाल दे दे कि अल्लाह सुब्हानहू ताला कुरान में इरशाद फरमा रहा है कि मैंने खलीफा बनाया है आदम अलैहिस्सलाम को, मैं इस दुनिया में खलीफा बनाया, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में इरशाद फरमा रहा है आदम अलैहिस्सलाम को जब खलीफा बनाते वक्त फरिश्तों ने सवाल किया, अरे अल्लाह इन लोग खून खराबा कर रहे हैं, दुनिया में जाके क्या ना एक दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालेंगे, तो आपने इनको खलीफा क्यों बना रहे हैं? हम लोग तो है ना इबादत के लिए, नमाज रोजा ज़कात हज करने के लिए फरिश्ते मौजूद हैं, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोल रहे हैं कि मैं खलीफा बना रहा हूँ। खलीफा का मकसद ये है कि अल्लाह के बंदों के हुकूक की इबादत करे, अल्लाह के बंदे के जो अल्लाह ताला के अहकामात है, अल्लाह ताला की शरीयत है, वो शरीयत को नाफिज करना है, ये आप लोगों के ऊपर फर्ज आइन है। आप अल्लाह की शरीयत को अगर नाफिज नहीं करेंगे, अल्लाह के हुकूक को हम नाजिर नहीं करेंगे इस दुनिया में, तो हम अल्लाह ताला के क्या बंदना इबादत गुजार बंदे नहीं। अल्लाह ताला के पास बहुत फरिश्ते हैं जो नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज, सजदे में है तो सजदे में, ज़कात है तो ज़कात। हमारे हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद करना बेहद ज़रूरी है, अल्लाह के पैगाम पहुँचाना बेहद ज़रूरी है। मिम्मन दुआ इल्लल्लाह, अल्लाह के दाई भी बनना ज़रूरी है। हम आपके कौन से भी शुबे में रहो, आप दुनिया की चीज़ हासिल कर रहे हैं, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर जो बच्चे जो ज़हनों में कुरान ले रहे हैं, वो कुरान लेके आप सारी दुनिया में फैलना है, आपको अल्लाह का पैगाम पहुँचाना है। मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लेके रुखसत चाहता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा। ये थे आली जनाब डॉक्टर शेख हुसामुद्दीन साहब, आपके सामने मुखातिब फरमा रहे थे। अब मैं जनाब अनवर अहमद साहब डायरेक्टर MS एजुकेशन एकेडमी से अदबन गुजारिश करता हूँ कि वो मुखातिब फरमाए। काबिल एहतराम जो डायस पर तशरीफ़ फरमा हज़रात, यहाँ पे आज एक ऐसा मौका हमको अता फरमाया अल्लाह पाक ने
آپ کے درمیان آنے کا کہ آج ماشاءاللہ جو حفاظ ہیں یہاں پر جو 17 حفاظ ہیں تو جو حفاظ یہاں پہ ہے میں ان کو اور ان کے والدین کو قابل مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ آج ایسے موقع پہ ہم سب یہاں پہ تشریف فرما ہے اور ہمارا ادارہ ان تمام بچوں کے لیے ان کے والدین کے لیے سب کے لیے دعا کرتا ہے اور خاص طور پہ میں خلیل صاحب کی جو محنتیں کاوشیں ہیں یہاں پر دیکھ رہا ہوں تو بہت بے انتہا خوشی ہو رہی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کام کے لیے قبول فرمایا اور ان کو ان کے تمام اساتذہ کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ یقیناً یہ بہت اچھا جو ہے پہل ہے جو ہم جو ہے دنیا کی تعلیم کی طرف تو بہت کچھ کوششیں کرتے ہیں اپنے بچوں کو حفاظ بنانے کے لیے جو کوشش کرتے ہیں یقیناً ان کے لیے بلکہ ہم لوگ جو جنت کا سودا جو دنیا اور آخرت کو ان کو بہتر بنانے کے لیے جو اقدام آپ لوگوں نے لیا وہ بہت بڑی بات ہے۔ آج کافی وقت ہو چکا ہے، کسی موقع پہ انشاءاللہ آپ کے درمیان اور بہت ساری باتیں ہماری طرف سے آئیں گی۔ میں خلیل صاحب سے آج اس موقع پہ پھر سے جو بنجارہ ہلز میں بھی میں نے سنا اور خاص طور پہ یہ موقع کو میں نے دیکھنے کے لیے آپ کے درمیان آیا ہوں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جائیے الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين حسبنا الله ونعم الوكيل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ ہمیں جو بیمار ہے شفا فرما، ہم میں جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہماری چھوٹی سی محنت کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ جو مہمان آئے ہیں دور سے اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ معصوم بچے جو حفظ کیے ہیں اللہ ان کے سینوں میں قرآن کو محفوظ فرما۔ اللہ اپنے ماں باپ کا بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام پر چلا اور اسلام ہی پر خاتمہ فرما۔ جناب معتمد صاحب اور ان کے صاحبزادوں کو جزائے خیر عطا فرما۔ مولانا اقبال الرحمن تھا مرحوم کی مغفرت فرما، اور تمام مؤمنین مؤمنات جو دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت دے، رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرما۔ رجب اور شعبان میں برکت دے، رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرما۔ رجب اور شعبان میں برکت دے اور رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرما۔ اے اللہ اس مسجد کے مدرسے کے تعمیری کام میں جو حضرات تعاون کیا ہے اور جو نہیں بھی کیے ہیں اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ ان کی کمائیوں میں اللہ ان کی زندگیوں میں اللہ ان کے گھروں میں برکت عطا فرما۔ جو حضرات دامے درمے سخن تعاون کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے سب کام آسان فرما دے۔ مدرسے اقبال علوم اور افتخاریہ اور نیو ماڈل ہائی اسکول کو ترقیوں سے نواز دے۔ اے اللہ ہماری جائز مرادوں کو پوری فرما۔ اے اللہ تمام مجمع کو اللہ دین کے لیے قبول فرما لے۔ تیرے گھر میں بیٹھ کر بھیک مانگ رہے ہیں اللہ اللہ ہماری نصرت کو ہماری محنت کو قبول فرما لے۔ اساتذہ کرام کو اللہ جزائے خیر عطا فرما۔ اللہ ان کی کمائیوں میں اللہ ان کی زندگیوں میں ان کے گھروں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔
اے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے، اے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے، ہماری اس چھوٹی سی محنت کو اللہ قبول فرما لے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ارے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ارے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ وسلم علیک یا حبیب اللہ، شاہوں کی طرف دیکھنا، سکندر کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے تجھ کو تو مدینے کی طرف دیکھ، جس کو بھی ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ اللہم انت السلام منک السلام وإلیک یرجع السلام، وحینا ربنا من سلام ودخلنا جنة دار السلام، تبارکت وتعالیت یا ذا الجلال والإکرام۔ اللہم ربی اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، نجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة حسن الخلق والرزق بالقدر۔ اللهم إنا نسألك المعافاة في الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا إلى رمضان، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا إلى رمضان، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا إلى رمضان، يا أول الأولين يا راحم المساكين يا أول الآخرين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما دے، اے اللہ رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ عطا فرما دے۔ اے اللہ یہ دعاؤں کی وجہ سے اے مولا کریم آپ کا نام لے کر ایک کتب خانہ کھولا گیا ہے۔ اے اللہ سب سے پہلے یہاں دعائیں کی جا رہی ہے، اے اللہ اس کو کامیابی عطا فرما دے۔ اے اللہ کتابیں پڑھ کر علم کے اندر اضافہ کرنے والا عطا فرما دے، اے اللہ کتابیں پڑھ کر عمل کرنے والا عطا فرما دے۔ اے اللہ علی جناب خلیل الرحمن صاحب کی کوششوں کی وجہ سے اے مولا کریم یہ لائبریری کھولی گئی ہے، اے اللہ آج تیرا نام لے کر اس کا افتتاح کرتے ہیں، اے اللہ تیرا نام لے کر آغاز کرتے ہیں۔ اے اللہ تیرے نام کے اندر ایسی برکت ہے، جہاں پر تیرا نام لیا جاتا ہے وہاں پر برکت ہو جاتی ہے۔ اے مولا کریم آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے بات کیا، اے مولا کریم پیچھے فرعون کی لشکر ہے، سامنے دریا نیل ہے، اے مولا کریم آپ نے بتایا اے موسیٰ علیہ السلام تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ میرے ہاتھ میں عصا ہے، عصا کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
रहीम लिखा हुआ है। जब मारे तो अल्लाह रास्ता खोल दिया है। अल्लाह ये कुतुब खाने को आपका नाम लेकर कुतुब खाने का आगाज करते हैं। ऐ मौला करीम यहाँ पर पढ़ने वाले को कामयाबी अता फरमा दे, लिखने वाले को कामयाबी अता फरमा दे। ऐ अल्लाह यहाँ पर पढ़ने वाले का इल्म का इजाफा अता फरमा दे। ऐ अल्लाह यहाँ पर पढ़ने वाले की कामयाबी अता फरमा दे। ऐ अल्लाह खलीलुर रहमान साहब के जद्दोजहद कोशिशों को कामयाबी अता फरमा दे। हमारे दुआ को आका नाम अपने फज़ल करम से कबूल फरमा दे। बिफज़ल सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लेकिन एक प्रोडक्शन की अगर ऑर्डर चाहिए तो बच्चों के लिए जो सिटी है उनको जरिए मास्क का एक सबब बनता है। जिम्मेदार ये और ये आप आप लोग यहाँ के जो बच्चे पढ़े हैं उन साहबों को कटिंग अपने कपड़े सी लेना कम से कम पूरा सिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सनसिटी मस्जिद यासीन मदरसा दीन इकबाल उलूम जो कि एक 32वां सालाना जलसा हो रहा है यहाँ पे। आज यहाँ पे 1993 से जो क़याम हुआ था मदरसा यहाँ पे, आज तकरीबन 100 बच्चे यहाँ पे हिफ्ज़ कर रहे हैं। यहाँ पे यहीं पे बोर्डिंग है उन का, यहीं पे रहते हैं, यहीं पे खाते हैं लोग। और आज के दिन 17 बच्चे हिफ्ज़ुल कुरान कंप्लीट करे हैं यहाँ पे, तो उन लोगों की दस्तारबंदी भी हुई है। और मौलाना जाफ़र साहब भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे यहाँ पे। और यहाँ पे मदरसे में हम लोग के पास टेलरिंग का काम चलता है। यहाँ पे जो बच्चों को एक टेक्निकल स्किल्स सिखाने के लिए टेलरिंग का काम होता है और कंप्यूटर के क्लासेस होते हैं यहाँ पे। और अल्हम्दुलिल्लाह के फजल से लास्ट मंथ यहाँ पे आर ओ प्लांट का इंस्टॉलेशन हुआ था जो कि पूरे बच्चों के लिए एक पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है और मोहल्ले वालों के लिए भी कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट है। पूरा बाहर जो इसका वाटर प्लांट है लगा हुआ है बाहर, और मोहल्ले वाले भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे तामीरी काम हुआ है। वहाँ पे ऊपर लाइब्रेरी का आज इनॉग्रेशन था। कंप्लीट तरीके से पूरा एक मॉडर्न तरीके से बुक्स कंप्लीट कर रखे थे वहाँ पे। और इंशाल्लाह यहाँ पे जो बच्चे हैं उन लोगों को अरबी के साथ साथ और इंग्लिश माहौल भी रखे हुए, उन लोगों को इंग्लिश टीचर भी पढ़ाते हैं इंशाल्लाह। और आगे थोड़े से प्लान से इंशाल्लाह वो भी करेंगे।